প্রতিটি অলিগলি শিল্পাঞ্চলের সর্বত্র আমরা আছি সত্যের মুখোমুখি। শিল্পাঞ্চলের সেরা খবর, সেরা তথ্য, সেরা বিশ্লেষণ। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। নমস্কার, শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে শুরু করছি আজকের ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। সঙ্গে আমি রুমকি। চলে যাবো সরাসরি বিস্তারিত খবরে। বৃহস্পতিবার আসানসোল উত্তর বিধানসভার অন্তর্গত স্যান্ডেলে ফুটবল ময়দানে সভা করতে আসেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন এই সভার মাধ্যমে কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদ জানায় এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে টিএমসি প্রার্থীদের জয়ী করবার জন্য আবেদনও জানান। মায়েরা জোরে করতালির মাধ্যমে আমাদের দিদিকে উপস্থিত হয়েছেন। দিদি বলবেন, মায়েরা আমি দুটো কথা বলে শেষ করি, দিদি মঞ্চে থাকলে আর বলার কথা। জানেন মায়েরা, 4 মাস সভা করছি, এবার প্রত্যেক প্রশ্ন ছিল এত কেন। 11, 14, 16, 19-এও দেখতাম, কিন্তু এত দেখতাম না। আমি জঙ্গলমহলে রুলিয়াতে দেখছি সবার সাথে একটা বললাম, ঠাকুমা তুমি কি অন্য দলের সভাতেও যাও? বলো না। আর দেবতারা মিলে একটা নারীকে পাঠিয়েছে, তার নাম দুর্গা। তাকে অষ্টমীর দিন দেবীর পায়ে অঞ্জলি দিতে যাই, তখন দেখি এই সামান্য নারী দুর্গা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু প্রবল অহংকারী মহিষাসুরের বুক। বন্ধুদের, তোমার দলে অমিত মোদি নেতায় নেতায় ভারী, তোমার দলে অমিত মোদি নেত্রীর নারী, সেই দুর্গা জিতবে। আমি শেষ করছি, ভালো থাকবেন। করলে যদি ভোট হয়ে যায় তাহলে তো হতোই। সব এসপি চেঞ্জ করে দিয়েছে, অনেক ডিএম চেঞ্জ করে দিয়েছে, অনেক পুলিশ চেঞ্জ করে দিয়েছে। বিজেপি মার্কা দেখে দেখে নিয়েছে যাতে বিজেপির হয়ে কাজ করে। আমরাও ক্ষমতায় থাকবো, তৃণমূল কংগ্রেস বাংলায় ক্ষমতায় থাকবে, বিজেপি বাংলায় আসবে না। আমরা চাই বাংলা বাংলায় থাক, বাংলা বাংলার মতো কাজ করবে। আমরাও টোটালটা নজরে রাখছি, মানুষ কিভাবে ভোট দিতে পারছে, কিভাবে পারছে না। আর কে কে অতি দালালি করে বিজেপিকে দখল করিয়ে দিচ্ছেন, সেদিকেও কিন্তু আমাদের নজর আছে। নজর অন্য দলেরও থাকতে পারে, নজর আমাদেরও আছে, এতে আমি ভয় পাই না। তাই আপনাদের বলবো, আগামী দিনে ভোটটা দেবেন তো তৃণমূলকে। ভাইয়া, লোকসভায় তো বলেছিলে हाँ দেবো, বলে তো দাওনি। नहीं दिया आप लोगों ने, नहीं दिया। लोकसभा इलेक्शन में आप लोगों ने वादा किया था, नहीं दिया। लेकिन विधानसभा में अगर नहीं दोगे तो सबसे ज्यादा खतरा आप लोगों को ही होगा। आपका इंडस्ट्री बंद हो जाएगा तो बीजेपी आपको देखने नहीं आएगा और तृणमूल कांग्रेस ही देखेगा। और मलय घटक ही लड़ेगा और मानिक उपाध्याय लड़ेगा, हमारा जो है वो लोग लड़ेगा, ये लोग नहीं लड़ेगा, ये भागेगा। আপনারা দেখেছেন সেদিনকে প্রধানমন্ত্রী মিটিং করতে এসেছিল আসানসোলে। আমি শুনলাম, আমি জানি না সত্যি কিনা, সাংবাদিক বন্ধুরা ভুল হলে আমায় ধরিয়ে দেবেন। ওখানে নজরুল ইসলামের একটা ছবি ছিল, সেই ছবিটাকে নাকি সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কেন? নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি, আর ওনার জন্ম কিন্তু বাংলায়। উনি চুরুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছেন। নজরুল ইসলামের নামে আমরা ইউনিভার্সিটি করে দিয়েছি, নজরুল ইসলামের নামে অন্ডাল এয়ারপোর্ট করেছি। আর এই অন্ডাল এয়ারপোর্ট আগামী 2 বছরের মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট হয়ে যাবে। আমরা অনেক টাকা দিয়েছি, খরচা করছি, যাতে অনেক কর্মসংস্থান হয়, অন্ডাল শহর তৈরি হয়। আর পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, আর মনে রাখবেন প্রচুর ছেলে মেয়ের চাকরি হবে। একদিকে বীরভূমে দেউচা পাথমি 12,000 কোটি টাকা ইনভেস্ট হচ্ছে, ওয়ার্ল্ডের 2nd বেস্ট কোল মাইন্স ইন্ডাস্ট্রি। আর ওদিকে ডানকুনি থেকে পানাগড় হয়ে বটজোড়া হয়ে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে গিয়ে শিল্পনগরী তৈরি হচ্ছে, 72,000 কোটি টাকা ইনভেস্ট করা হচ্ছে। প্রচুর কাজ হবে, প্রচুর ছেলে মেয়েদের চাকরি হবে। जो फायदा बाहर में नहीं मिलता है, इधर में मिलेगा। बांग्ला में सबसे असल फायदा तो ये है, आपको खाना मिलता है बिना पैसा में, आपको स्वास्थ्य मिलता है बिना पैसा में, आपको शिक्षा मिलता है बिना पैसा में। कहाँ पे मिलेगा ये? কোথাও এটা পাওয়া যাবে না যে বাংলায় পাওয়া যায়। তাই বলি, মা বোনেরা বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। ছাত্র যুব বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। সংখ্যালঘু বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। তপশিলীরা বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। আদিবাসীরা বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। হিন্দু ভাই বোনেরা বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। শ্রমিক কৃষক বেঁধে জোট, তৃণমূলকে সব ভোট। ছাত্র যুব নেই है, बराबर सब हम एक साथ में काम करते हैं। वो दिन प्राइम मिनिस्टर आके बहुत उल्टा सीधा कह के गया है और दंगा का बात भी किया है, वो प्रोवोकेशन करने के लिए। एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता और होम मिनिस्टर को भी शोभा नहीं देता।
पहले टाइम एक दंगा हुआ था, लेकिन इमाम का बेटा मर गया था। इमाम ने क्या बोला कि हमारा बेटा गया, लेकिन और कोई दंगा नहीं होना चाहिए, और कोई बेटा को नहीं जाना चाहिए। ये बात कहा था कि नहीं कहा था? आसनसोल वासी का पता है। और आज शर्म लगता है प्राइम मिनिस्टर को बात सुन के, जो सब खबर नहीं रखता है। वैक्सीन नहीं दिया, इसी के लिए कोविड बढ़ गया। अब देखो, कोविड 6 महीना में नहीं था। ऑक्सीजन का प्लान उसको हाथ में है। चीफ मिनिस्टर के साथ इतना मीटिंग किया पहले, लेकिन कभी नहीं बोला कि ऑक्सीजन सरचार्ज करने के लिए मास्टर प्लान बनाना चाहिए। अभी देखो वैक्सीन क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदता तो बोलता है 150 रुपया, और स्टेट गवर्नमेंट खरीदेगा तो 400 रुपया, और प्राइवेट खरीदेगा तो 600 रुपया। क्यों? ऐसा क्यों होगा? हम आज प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख रहा है कि ये क्या है। आप कहता है 1 पार्टी 1 नेशन 1 लीडर, और देश में 1 वैक्सीन और मेनी प्राइज। क्यों होगा? एक वैक्सीन का इतना दाम क्यों होगा? जब गरीब लोगों क्या मर जाएगा, धनवान खा लेना पड़ेगा, कानून हिफाजत करेगा, और मजदूर बेचारा रो रो कर तकदीर का शहीद होगा। यही हो गया नरेंद्र मोदी का जमाना में यही काम। तो इसी के लिए हम भी कहने चाहूंगी, साल पड़ोसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए कतिल में है। हम भी कहने चाहूंगी कि हम सबको वैक्सीन देंगे, लेकिन वैक्सीन सप्लाई करना जरूरी है, इसको रेट ठीक करना जरूरी है, कम पैसा में देना जरूरी है। ये जनता को जिंदगी और मौत का सवाल है। एक काम पहले इंडिया गवर्नमेंट करो, हम पैसा देके खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा माथा माट का दो। क्यों आप इतना पैसा लेगा? ऐसे तो वैक्सीन नहीं दिया, लोगों को कोविड बढ़ा दिया, 6 महीने तक बैठ के रहा, और खाली बंगाल में आके बंगाल को लूट करना है। बांग्ला को तो कखनो अपनी दखल करते पारবেন না। বাংলা থাকবে, অত সস্তা নয়। একটা দুটো কেন্দ্র সেন্ট্রাল পুলিশকে নিয়ে আপনি রিক করতে পারেন। আমি তো আজও শুনেছি সেন্ট্রাল পুলিশ গুলি চালিয়েছে অশোকনগরে। আমার কাছে খবর এসছে, আমি বাইরে ছিলাম, আমার কাছে মেসেজ এসছে যে গুলি চালিয়েছে। सेंट्रल फोर्स को लेके इलेक्शन करोगे? सेंट्रल फोर्स के हम कहने चाहूंगी, आप लोग दास धर्म पालन कीजिए, शांति से काम लीजिए। अगर आप लोग भी गोली लाठी चलाते हैं तो हम भी एफआईआर करेंगे। हम भी पॉलिटिकल एक्शन नहीं, हम लीगल एक्शन लेंगे आपको खिलाफ में। আজকে আমি মালদায় একটা মিটিংয়ে গেছিলাম, দেখছি ভিড় বেশি হয়ে গেছে তো পেটাচ্ছে লাঠি দিয়ে। আমরা এই লাঠি বন্ধ করো। नहीं, मैंने बोल दिया कि लाठी चलाना बंद करो, डंडा चलाने से सब कुछ नहीं होता। तो इसी के लिए हम कहने चाहूंगी कि आसानसोल এবার ভোট দেবেন তো মলয়কে। আমার সাউনি আছে, দক্ষিণে ভোট দিতে হবে কিন্তু। আমার হরিরামপুর, আমার এতে আছে, রানীগঞ্জে আছে, জামুরিয়ায় আছে, আমার ওটা কি বলো, হরিরাম সিং আছে জামুরিয়ায়, রানীগঞ্জে তাপস ব্যানার্জি আছে, আর পাণ্ডবেশ্বরে আমাদের নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আছে, এখানে মলয় ঘটক আছে, আসানসোল দক্ষিণে সাউনি আছে। কাল আমি মিটিং করব সাউনির হয়ে, আর হরিরামপুরে এর জন্য যাবো না, জামুরিয়া যাবো না, কোথায় কালকে আমার মিটিং। ও बीजेपी से भाग गया। आप वोट दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया तो बाबुल सुप्रियो कैसे जीता? कैसे जीता? 2 दफे आप लोगों ने वोट दे दिया, और अब ये वोट लेके टालीगंज में भाग गया। वो कभी बोलता है एमएलए होगा, कभी एमपी होगा, कभी मिनिस्टर होगा, कभी काउंसिलर होगा, कभी वो रास्ता में भी स्ट्रीट कॉर्नर का काम करेगा। स्ट्रीट वेंडर को भी काम उसको करना चाहिए। টালিগঞ্জের লোকেরা তো বলল, হায় হায় একই করলি, আসানসোল থেকে পালিয়ে এলি, আসানসোল থেকে পালিয়ে টালিগঞ্জে চলে গেল। এমপি থাকাকালীন আপনাদের অসম্মান নয়? আপনারা তোকে এমপি করেছেন, তো আধা রাস্তা মে সবকো ফেক কে চল গিয়া। এইরকম আমি দেখিনি কোথাও এত উল্টো পাল্টা কথা বলে, আর একজন শিল্পী হয়ে এত মিথ্যে কথা বলতে পারে। আমি এটা কখনো দেখিনি। শিল্পীদের একটা সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা থাকে, তারা মিথ্যে কথা কম বলতে চায়। এই অবস্থা দাঁড়িয়ে আপনাদের বলি কি, বাংলায়
আপনারা তো জানেন বিজেপি কেন, বিজেপির ঠাকুর দাদারা কোনোদিন বাংলায় ক্ষমতায় আসতে পারবে না, কোনোদিন পারবে না। চ্যালেঞ্জ করে বলছি, কয়েকটা সিট সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে রিগ করাচ্ছে, কয়েকটা সিট ইলেকশন কমিশনকে দিয়ে টোটাল ওদের পক্ষে কাজ করাচ্ছে। সেটা ফ্যাক্ট, সেটা হাইকোর্টে বলেছে। হাইকোর্টের যে বক্তব্য কোভিড নিয়ে আপনারা দেখেছেন, যে তোমাদের কাজ তোমরা করো। আমি আপনাদের বলি, সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে আর কিছু গুন্ডাকে দিয়ে কয়েকটা সিট দখল করা যায়, 294টা সিট দখল করা যায় না, এটা মাথায় রাখবেন। আজও ভোট হচ্ছে অনেকগুলো সিটে, বড়জোর 4টে-5টা পাবে, টোটালটাই তৃণমূল কংগ্রেস পাবে, এটা মাথায় রাখবেন। আগামী দিনে দুটো ভোট বাকি আছে। আমরা ইলেকশন কমিশনকে বললাম কোভিড হচ্ছে একসাথে ক্লাব করে দিন। কি অসুবিধে ছিল? ক্যাম্পেনিংয়ের টাইম কমিয়ে দিয়েছে, আমাদের 6 দিন নষ্ট হয়েছে, তার জন্য আমার কোনো দুঃখ নেই। আমি মনে করি মানুষের জীবন আগে। 10টা থেকে 7টা পর্যন্ত ক্যাম্পেনিং বন্ধ, তা তুমি 3টে ইলেকশন একসাথে করলে না কেন? এখনো তো বাকি আছে দুটো ইলেকশন, 26 তারিখে বা 24 তারিখে। 26 তারিখে করে দাও। প্রাইম মিনিস্টারের প্রচার তো কাল শেষ। তোমরা তো প্রাইম মিনিস্টারের প্রচার থাকলে কিছু করো না, প্রাইম মিনিস্টারের প্রচার হওয়ার পরে দেখি তোমরা নড়ো চড়ো কিনা। অথবা প্রাইম মিনিস্টার বলে দেবে না না করার দরকার নেই, কোভিডে লোক মরে যাক, আমার আগে হোক। ওরা ভাবছে যত কোভিড বাড়বে লোক হয়তো ভোট কেন্দ্রে যাবে না, সবাই ভোট কেন্দ্রে যাবেন, নিজের ভোটটা দেবেন। তা নাহলে এনআরসি মনে আছে, এনপিআর মনে আছে, ভোটার লিস্ট থেকে নাম কেটে বাদ দেবে আর এনপিআর এনআরসি করে বেড়াবে। আমি এনপিআর করতে দিইনি, এনআরসি করতে দিইনি, দেবও না, মনে রাখবেন। আমার এখানে রাজ্যে যারা বাস করে বাংলায়, সবাই বাংলার অধিবাসী, বাংলার নাগরিক, তাদের বাংলায় বাস করার অধিকার আছে। আমি মনে করি বহিরাগত গুন্ডা বলতে আমি বাইরের গুন্ডাদের বলি, যারা বাংলায় থাকে তাদের বলি না। আমি বাইরে থেকে লক্ষ লক্ষ লোক নিয়ে এসে কোভিড ছড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে, আমি বলবো না? কি মা বোনেরা, বহিরাগত গুন্ডা নিয়ে এসছে, সাথে দিয়েছে মোটা মোটা ডান্ডা, পানমার খেয়ে লাল ঝরছে কয়েকটা পান্ডা, তৈরি করেছে বিজেপির কিছু গুন্ডা। আর প্রতিবাদ করলে দিল্লি পুলিশের গুলিতে মেরে করে দাও ঠান্ডা। আগামী দিন বিচার হবে, যেভাবে গুলি চালিয়েছো তার বিচার হবে। আমরা তদন্ত করছি, যে করেছে তার শাস্তি চাই, শাস্তি চাই, শাস্তি চাই। তাই আপনাদের বলবো, বুলেটের বদলে বুলেট চাই না, বুলেটের বদলে ব্যালট চাই। বুলেটের বদলে ব্যালট নেবো, ব্যালট নেবো, একটা একটা করে গুনে নেবো। আর যারা এই অত্যাচার করছে, শোষণ করছে, আর ভোটের দিন বিজেপির টাকা খেয়ে গদ্দারি করছে বাংলার মানুষের সাথে, তাদের আমি বলে দিই, মানুষ বুঝে নেবে, সমস্ত A to Z বুঝে নেবে। এসপি নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে, এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसुसोर नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन न करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। বৃহস্পতিবার কুলটি বিধানসভার নির্বাচনী সভা করতে আসেন বিহারের উদ্যোগ মন্ত্রী শাহনওয়াজ হোসেন। এদিন তিনি কুলটি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী অজয় পোদ্দারের সমর্থনে এই নির্বাচনী প্রচার করতে আসেন। এদিন তিনি বর্তমান রাজ্য সরকারের ওপর নানা রকমের অভিযোগ তোলেন এবং মানুষদের কাছে আবেদন জানান বিজেপি প্রার্থীকে জয়ী করবার জন্য।
पहले तो धनबाद बिहार में था। यहाँ बिहार के बहुत से लोग होंगे जो हमें जानते होंगे कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, लेकिन हम अब बिहार में उद्योग मंत्री थे। आप लगाओ ना, आप वहाँ भाषण दे रहे हो, माइक हटा लिया मास्क, हाँ काम दर्द करेगा। जब दिल दर्द करेगा तो यहाँ फेफड़ा नहीं लगाओगे तो। इसलिए मैं कहता हूँ मास्क जरूर लगाइए, मजाक नहीं है। दादा आप मास्क लगाए हैं, नाक खोले हुए हैं, तो कैसे चलते? मास्क जरूरी है, मास्क लगाना है, हाथ सैनिटाइज करना है, 2 गज की दूरी रखनी है, अपना जान बचाना है, और बंगाल में लोकतंत्र को भी बचाना है। यहाँ पर परिवर्तन होना तय है। परिवर्तन का पूरा मजा नहीं है। यहाँ हमारे मित्र छोटे भाई बाबुल सुप्रियो यहाँ से सांसद, वो भी चुनाव के मैदान में। मैं आपके बीच में कहने आया हूँ, बड़ी रणनीति से चुनाव लड़ रहे हैं। बाबुल सुप्रियो भारत सरकार में जाओ कश्मीर और कमल खिला के दिखाओ। तो मैं कश्मीर गया और कश्मीर में कमल खिला के दिखा दिया। और हम यहाँ आए, हमारी सभाओं में टीएमसी वाला खिला हुए खेला ही खत्म कर देंगे। यही आसनसोल में आज बीजेपी के बारे में टीएमसी के लोग क्या कहते हैं? सांप्रदायिक पार्टी। ना ना बाबा ना ना। নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের সাথে। বৃহস্পতিবার আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার টিএমসি প্রার্থী সায়নী ঘোষ বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিজের নির্বাচনী প্রচার সারেন। এদিন তিনি দক্ষিণ বিধানসভার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে নির্বাচনী প্রচার করেন এবং সাধারণ মানুষকে বিপুল ভোটে জয়ী করবার জন্য আবেদন জানান। अभी ठीक है तो चलिए নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের সাথে। ইন্ডাস্ট্রির সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি।
গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। রামনবমী উপলক্ষে বালবোধন মন্দিরের সামনে খিচুড়ি ভোগ বিতরণ করেন টিএমসি প্রার্থী মলয় ঘটক। এদিন রামনবমী উপলক্ষে এই খিচুড়ি ভোগ বিতরণ করা হয়। প্রার্থী নিজের হাত দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রসাদ বিতরণ করেন। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্ডাস নিউজের সময় এখন
গ্রিন আসানসোল ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसुसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের গৃহমন্ত্রী নিরন্তম মিশ্রা এক সাংবাদিক বৈঠক করেন। এই দিন এই সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে তিনি জানান, বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রায় 200 থেকে বেশি আসন পাবেন এবং এই দিনেই প্রায় 50 জন বিজেপিতে যোগ দেয়। अब आदमी दिख रहा है बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो वो अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा लगा। उसी अनुभव के आधार पर ये भी कह सकता हूँ कि तृणमूल जा रही है। बीजेपी जिंदाबाद। अनुभव अपनी जगह है, लेकिन चुनौतियां भी तो हैं। और निश्चित रूप से ये सत्ताओं के हस्तांतरण बिना चुनौतियों के नहीं हुए कभी, आदिकाल से आज तक। तो इसलिए चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी के पास में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। हर चुनौती का सामना करेंगे, लेकिन जनता की सेवा करेंगे। माननीय मोदी जी के आभा मंडल में पूरा देश आलोकित हो रहा है। माननीय अमित शाह जी, नड्डा जी संगठन के कुशल शिल्पी हैं और इनके नेतृत्व में आज पश्चिम बंगाल जीतने जा रहे। पश्चिम बंगाल का जीतना इसलिए भी जरूरी था कि बाकी के जो हमने प्रदेश जीते उनकी सीमाएं प्रदेशों से लगती थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीमाएं 2 देशों से लगती हैं। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है और राष्ट्रीय दल के लिए राष्ट्रीय सोच की एक पार्टी पश्चिम बंगाल में होना चाहिए, जिससे घुसपैठियों की समस्या, रोहिंग्या जैसी समस्या जो निरंतर बंगाल के रोजगार को खाए जा रही है, घुसपैठिए रोहिंग्या लगातार बंगाल की समृद्धि को दीमक की तरह डस रहे थे। उनका विकास में कोई योगदान नहीं है। आप देख लो पिछला इतिहास उठा के, 10 साल से ममता जी है, 32 साल कम्युनिस्ट रहे, उसके पहले कांग्रेस रही। आजादी के बाद से आज तक ये 3 दल सरकार में रहे बंगाल में, और बंगाल कंगाल हो गया। बंगाल की समृद्धि, ये बंगाल जो कभी आर्थिक समृद्धि के लिए देश में पहचाना जाता था, आध्यात्मिक समृद्धि के लिए देश में बड़े बड़े संत मनीषी मुनि इस बंगाल ने दिए। राष्ट्रगीत राष्ट्रगान बंगाल ने दिया है। ऐसा बंगाल जिसने आजादी की लड़ाई में अपना अद्भुत योगदान दिया, ये 3 दल उसके जिम्मेदार हैं। तो इसलिए इस बंगाल के बेटे
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी अब सरकार बनाने जा रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैंने इसलिए आपसे पहले पूछा, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा वो एक फोन का ऑडियो वीडियो क्या वायरल हुआ था तथाकथित पीके जी के नाम से, जिसमें वो कह रहे थे कि देश के अंदर मोदी जी को लहर है। अब चुनाव के पहले अगर लहर दिखाई दे रही है तो आप ये मानना कि 2 तारीख को सुनामी मिलेगी, आंधी मिलेगी और तृणमूल तिनके की तरह उड़ेगी। और उस दिन ममता दीदी से लेकर राहुल गांधी तक ये सब ईवीएम पे दोष लगा रहे हो। चुनाव मीठी हो रही है, निश्चित बहुत मीठी। अपना जो रसगुल्ला है, अपने यहाँ तो दही भी मीठा ही होता है। इतने जो कार्यकर्ता जो मर रहे हैं चुनाव के दौरान, तो 134 कार्यकर्ता से अधिक तृणमूल की गुंडागिरी के शिकार हुए, माफियाओं के, और ये जिस तरह से राज करना चाहती थी। और उसके बाद जो आप जिस मौत का जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद जो ऑडियो वीडियो आया उनका, जो भड़काऊ बयान उनके पहले दिन से आ रहे हैं, जो विभाजनकारी बयान आ रहे हैं कि मुसलमानों के वोटों का विभाजन न हो। आखिर हमारे दल के भी तो नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व पे होते हैं, उनका आचरण भी और वाचन भी बैलेंस में होना चाहिए। आप देखिए पहले दिन से उनकी बौखलाहट, हार की हताशा पहले दिन से नजर आ रही है। हमने कहा था लोकसभा में हाँ, विधानसभा में साफ। दावा किया जा रहा है, आप दावे कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, और ओवर कॉन्फिडेंस इसको कहा जा सकता है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं कह सकते। किस आधार पे आप कह सकते हैं कि आपकी सरकार? मैंने बताया कि मैंने पहले अपनी बात को कहा कि मैं इतने प्रदेशों में गया हूं और मैं उस अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मैं 31 साल से विधायक हूं, मैं 16 साल से मंत्री हूं, मैं अपना अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। आंखों से समझ में आ जाता है, आंखों की चमक बता देती है। बैर प्रीत आलस अलख सुख दुख हेत अहेत, और मन महीब के आचमन द्रग दीवान कह दे। व्यक्ति के मन में क्या है आंखों से पता चल जाता है। और इसलिए मेरी मान्यता है, और वही मेरा आधार है बातचीत का, शुद्ध सात्विक प्रेम मेरी बात का आधार है। पूछो, कभी भी आ सकती है मुख्यमंत्री। क्या बर्ताव देंगे बीजेपी की तरफ से, या मुझे क्या जरूरत है बर्ताव देने की? हम तो ये कहते हैं कि हमारे दोनों तीनों बड़े नेता, नड्डा जी ने अपनी रैली कैंसिल की, प्रधानमंत्री जी सिर्फ 500 लोगों के बीच में भाषण दे रहे हैं, ये रैली कर रही है। मुख्यमंत्री भी है, वो चिंता भी करें कोविड की, अस्पताल की चिंता। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। আজকের ইন্ডাস্ট্রি নিউজ এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে ঠিক একই সময়ে একই চ্যানেলে। নমস্কার।